बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलन तर्दा अन्क अल-यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअद अल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون। अते तंहिं कनू ना तां यहूदी राज़ी थी सन अते ना ईसाई। ਇਹ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਤ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਥੀ ਵञण। ਆਖਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ई ਅਸਲ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਿਓ ई ॻाल्हि ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ इल्म आ चुकी है ਤਾਂ अल्लाह ਦੀ ਪਕੜ ਕਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ यार होसिया ना कोई मददगार। जिन्हां लोकां को असां आसमानी किताब दी है ओ ऊँकू पढ़ देन जिवें जो ऊंदे पढ़ण दा हक है। ये लोग इंदे उते ईमान घेना देन अते जेड़े इंकू नहीं मनेंदे बस उहे लोग घाटा चावण वाले हैं। ओए बनी इसराइल वालो मेरिया इन्हां नेमतां को याद करो जेड़ियां मैं तुहाकू इवें दीती रखें अते मैं तुहाकू सारे लोकां ते फजीलत दीती अते ऊँ दीही कने डरो जेड़े दीही कोई शख्स कहीं शख्स दे जरी भी कम ना आसी अते ना ऊँकनू इवजाना गिधावेसी अते ना ऊँकू कोई सिफारिश फायदा देसी अते ना उन्हां को कहीं कनू कोई मदद पुज सकसी। وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. अते ओ वेला भी याद करो जॾां इब्राहिम को उंदे रब ने कुछ गाल्हिं दी अजमैश विच सटिया पर उन्हां को पूरा कर दिखाया। अल्लाह आख्या जो मैं तेकू लोकां वास्ते एक इमाम रहबर बनावन वाला हाँ। ऊँ आख्या अते मेरी औलाद विचों भी बनावी। अल्लाह आख्या
ਮੇਰਾ ਵਾਦਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾं ਬੈਤੁੱਲਾ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ ਥੀਵਣ ਦੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜਾ ਬਣਾਓ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਇਸਮਾइल ਕਨੂੰ ਕੋਲ करार गिधा हा जो मेरे ई घर को तवाफ़ करण वालियां एतकाफ़ करण वालियां रकू ते सजदा करण वालियां किते पाक साफ रखाए। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਸਈਆਂ ई ਸ਼ਹਿਰ को ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ को ਮੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤੇ क़यामत ਦੇ ॾींहुं उते ईमान रखंदे हुअनि। अल्लाह आख्या ਜਿਹੜਾ ਜੋ ईमान नहीं घेनांदा ऊंकू भी थोड़े ॾींहां ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਮਤਾ ॾੇਸਾਂ ਵੱਲ ऊंकू भाह ਦੇ अज़ाब ਵਿੱਚ घील ਸਟਿਆ ਵੇਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਵञण रहन किते बहु गंदी जाहे। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ਅਤੇ ਉਹ ॾींहुं ਵੀ याद करो जॾहिं इब्राहीम ते इस्माइल ई घर दे ऐरे ई दुआ नाल ਬਣेਂਦੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਅਸਾਂ ਕਨੂੰ ਅਸਾਡੀ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਬੂਲ ਚਾ ਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਖੂਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। असाडे रब्बा असा को अपना फरमा बरदार मुसलमान बनाई रखी अते असाडी औलाद विचों एक उम्मत को अपना फरमा बरदार बनावी अते असा को ढंग शंग सिखा अते असाडे उते करम दी नज़र भाली रखी बेशक तू वल वल तवज्जे करन वाला ते बहु मेहरबान है। अते असाडे रब्बा उन्हां लोकां कीते उन्हें विचों एक रसूल खड़ा करी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦਾਨਾਈ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਵਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਗਲਬੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹਕਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਵਟਾ ਸਕਦੇ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਅਹਮਕ ਬਣਾ ਛੁੜੀਏ ਅਤੇ असां उनको इब्राहीम को दुनिया दे बंदियां विचों चुन गिधा अते आखिरत विच भी ओ नेक लोकां विच होसी। إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون जॾहिं उनको ऊंदे रब आख्या जो इस्लाम ते आ वञ तां आख्या मैं ता हां भी सारे जहाना दे रब दा फरमा बरदार
ਅਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਬਾਲਾਂ को ही गाल दी वसीयत की ते याकूब ने भी जो है बालो बेशक अल्लाह ने तुहाड़े किते इहो दीन इस्लाम पसंद किते बस तुसां भी मरदे वेले तई ज़रूर मुसलमान थी रहे। क्या तुसां ऊँ वेले भी मौजूद हावे जेड़े वेले याकूब को मौत आ वलेटिया ऊँ अपना बालां को पुछया जो मेरे मरण दे बाद तुसां केंदी इबादत करेसो। उन्हां आख्या असां तां तेरे माबूद दी अते तेरे वदकियां इब्राहीम इस्माइल अते इसहाक दे माबूद दी इबादत करेसूं। इहो एक इबादत दे लायक है अते असां उंदे फरमा बरदार हैं। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा कान मिनल मुश्रिकीन। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िल इलैना वमा उन्ज़िल इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون। فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم। ए ही ओ उम्मत जेड़ी पहले गुजर गई है उन्हां वास्ते उहो कुछ कम आसी जेड़ा उन्हां कमते अते तुहाड़े किते उहो कुछ पकरसी जेड़ा तुसां कमते उन्हां दे अमालां दी पुछ गुछ तुसां कनू कहना थीसी। लोग अखेन जो तुसां यहूदी या ईसाई थी वञो त सीधे राह लग वेसो आखड़े वो असलू कहना असां त इब्राहीम दे दीन उते हैं जेड़ा जो सच्चा ते पक्का है। इब्राहीम मुशरिक लोकां विचों ना हा। मुसलमानों आखड़े वो जो असां अल्लाह उते ईमान घिन आए हैं अते जेड़ा कुछ असां दो नाजिल किता गए अते जेड़ा कुछ इब्राहीम इस्माइल इसहाक यकूब ते उंदियां कबीलियां उते नाजिल किता गए अते जेड़ियां किताबां मूसा ते ईसा को दित्तियां गन अते जेड़ियां नबियां को उन्हां दे रब दी तरफों दित्तियां गन उन्हां उते भी ईमान घिन आए हैं। असां उन्हां विचों कहीं एक विच भी फर्क नहीं से समझदे अते असां अल्लाह दे फर्मा बरदार हैं। जेकर ए लोग भी ऊं तरह ईमान घिन आवेन जिवें तुसां उंदे उते ईमान घिन आयो तां वत उन्हां हिदायत पा गिधी अते जेकर ओ इंकनू मुंह फेर गए तां वत ओ जिद विच आ गिन उन्हां दे मुकाबले विच तुहाकू अल्लाह काफ़ी है अते ओ सब कुछ सुनन वाला अते बहु जानन वाला है। صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون। قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله
وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون असां त ऊं रंग विच रंगीज गए हैं ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਕੋ ਰੰਗ ਛੋੜੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਕਨੂੰ ਬਿਆ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਥੀ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਹੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हैं ਆਖ ਦੇਵੋ ਜੋ ਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਜਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਂਦੋ ਜਾਣ ਦੋ ਜੋ ਅਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਅਤੇ ਅਸਾਡੇ ਕਸਬ ਅਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਸਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਸਨ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਈ ਹੁੰਦੇ हैं क्या तुसां इहो कुछ आखेंदे वे जो बेशक इब्राहिम इस्माइल इसहाक याकूब अते उंदे कबीले यहूदी या ईसाई हैं आख देवो जो तुसां भला तुसां ज़्यादा जान दे वे या अल्लाह अते ऊं कनू वध ज़ालिम केड़ा है जेड़ा ऊं गवाही कूं जेड़ी उंदे अल्लाह दी तरफों उंदे जिम्मे लई गई होवे लुकावे अल्लाह ऊं कुनू हरगिज़ गाफिल कै नहीं जेड़ा कुछ तुसां करेंदे वधो ए भी एक उम्मत ही जेड़ी गुजर गई है उंदे किते उहो कुछ है जेड़ा ऊं कमता हा अते तुहाडे किते उहो कुछ है जेड़ा तुसां कमते अते जेड़ा कुछ ओ करेंदे हन तुसां कनू उंदी पुछ गुछ कहना कीती वेसी। सदक़ल्लाहुल